बाप रे Oh ya no buat member dah kunci, buat. Member siapa kau yang ni? Ayo ke soal ayo ke, ambil kita. Oh ya, iya, bergerak kotor. Assalamualaikum member siapa? Member siapa ayo kau tara. Memang ada. Awak bayar berapa lama? Kenapa ni anda? Cara berapa ini? उसके रूमर बिजनेस ये बस और बड़े काम के लिए आसान है मारी एक बार बोर आउला है ओ तो फीट करा दे ओके किला मार पे ओ ना इधर भी सारे को तुम्हें ओके ओके किला मार पे क्या तुमने हमदा आसिया ओए बंदरे ने नबाव तारा तो नबाव की काम करतन जरा एमान ओ तुमने बो भाईया एमान हम मारिए की टावर सुनते Oh no! ओए तुमने आज टेंशन नहीं कुला गाँव पे ना सुनने लगा ये मानुष ये गुरु इज्जत ना क्या एक बोल जा इज्जत ना अनेक काम मारो देखो इधर 2000 लाख टका रखो को देखो मन 2000 ना इज्जत ना तारा तुम ठीक है गरी ओ गरी মাথার বন্ধ চমচম যে এটা এই অবস্থা হল তুমি একটু ठीक है তুমি সব খুশি নি ওই আমরা সব খুশি ঠিক আছে আমরা ন্যায্য বিচার পাইছি আমরা নিউ চমচম ভাই আইছন সৌদি আরব থাকি যেতে আমরা সম্মানে ফেরাইতাম পারছি না তান্ডে ওখানে বেশি এখন আপনি কিছু করতে তুমি আমি কিটা চাইরা তোমাদের কিটা থানা দিলাইতাম জি না না ভাই তুমি তার কাছে মাফ চাও না চাও করলে মাফ করে দিলাই মাফ করে যাও উঠো উঠিয়া কে আতায়া দো বেটারে যাও শোনা না তো হ্যালো গাইস আসসালামু আলাইকুম প্রথমত আমাদের যে ভিডিওটা আপনাদের মাঝে উপস্থাপনা করলাম তো সেটা কেমন হয়েছে যদি আপনাদের ভালো লাগে থাকে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন আমাদেরকে সাপোর্ট করবেন আর এরকম ভিডিও যদি আরো দেখতে হয় আপনারা তো চ্যানেলটি ফলো করে রাখবেন আসসালামু আলাইকুম